Ahlan bikoum jami'an, bonjour tout le monde. Je vous invite à partager avec moi cette belle leçon, les ondes mécaniques progressives. Donc, هنا كنشوفوا واحد لي ميليو ماتيريال غادي نوريكم كيفاش تصاوبوه. هذا صاوبته تقريبا في نص ساعه. اش غتحتاجوا دوك البوشونات هي لو مينيرال، وغتحتاجوا دي بيتيت تيج اون بوا راه كيتباعوا في لي سوبر مارشي، وغتلصقوهم بحال هذا الشكل هذا على اون بوند ديال السكوتش، هذيك ديال الصباغه، ديك البيضه تكون ان بو لارج. دونك هنا كنشوف اون بيرتورباسيون et on voit bien que la perturbation se propage tout le long de ce milieu matériel qu'on a conçu. Voilà, on refait la perturbation, elle se propage. Maintenant, il y a sous un autre angle de vue, donc on voit bien que la perturbation elle se propage tout le long du milieu matériel, là aussi, donc des deux côtés. Voilà, donc on provoque une perturbation et on voit sa propagation. Alors, rebonjour tout le monde. Avant de rentrer dans les détails concernant cette leçon, les ondes, on va évoquer quelques types d'ondes qu'on rencontre dans notre vie courante. يعني كاين شي أمواج اللي كنعيشوهم في حياتنا اليومية. كاينين سميتو les ondes sonores. Donc on peut commencer par les ondes sonores. Et هو الصوت bien sûr. Alors, les ondes sonores, elles ont besoin d'un milieu matériel. Les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans le vide. Donc, لابد لهم من un milieu matériel. هاد الميليو matériel il peut être un gaz بحال الفلير، الهواء اللي كندويو. donc les ondes sonores ديالنا qui sont générées au niveau des cordes vocales الأحبال الصوتية ديالنا, elles se propagent dans l'air. Donc c'est un milieu gazeux. Ou elles peuvent se propager aussi dans un milieu liquide. Il y a certains, les dauphins, ils communiquent grâce à des ultrasons qui se propagent dans le milieu marin. يعني كنشوف في الماء في البحر. Sinon, les ondes sonores peuvent aussi se propager dans un milieu solide. بحال في les rails ديال un train. إلا كان تران جاي فوق السكة وحطينا ودنينا بون نيساي با هاد ليكسبيريونس بيان سور. إلا حطينا ودنينا على السكة راه كنسمعو هادوك لي فيبراسيون ديال ديال التران اللي كيكون جاي فوق سو لي راي. داكوغ. كاينين لي زوند électromagnétiques. Bon, électromagnétique, c'est tout un monde parce que sont des ondes qui peuvent se propager dans le vide, c'est un vide, un néant, ou là, ils peuvent se propager aussi dans un milieu matériel, dans un gaz, par exemple, ou là, dans un liquide aussi. Des ondes électromagnétiques, c'est tout un monde parce que فيهم واحد la partie qui est visible هي اللي كنشوفو, هي الضوء اللي كنشوفو, وكاينين des parties qui sont invisibles. Alors منهم les ondes radio, منهم les micro-ondes, l'infrarouge,
l'ultraviolet, كاين بزاف ديال الأمواج اللي ما كنشوفوهمش. Ce sont des ondes électromagnétiques ولكن on ne les voit pas. Donc nous, l'œil humain ne voit qu'un petit spectre من هاد les ondes électromagnétiques. Alors les ondes électromagnétiques, elles peuvent se propager dans le vide. Il y a d'autres ondes, bien sûr, mais nous, ce qui nous intéresse sur les leçons, les ondes mécaniques, donc qui ont besoin d'un milieu matériel, les ondes sonores, et on va voir après les ondes électromagnétiques. Alors, la définition des ondes mécaniques, il faut quand même souligner quelques mots. Une onde mécanique est le phénomène de propagation. Donc, on parle de propagation. Donc, intishar. Qu'est-ce qui se propage? Une perturbation. La perturbation, c'est elle qui se propage dans ce milieu matériel. Donc, une propagation, la perturbation. Une perturbation, c'est une déformation, une excitation. Donc, la perturbation, elle se propage dans un milieu matériel. Il faut le souligner. Dès qu'on parle d'onde mécanique, l'onde, il lui faut un milieu matériel pour qu'elle puisse se propager. D'accord? Donc, onde mécanique, il faut un milieu matériel. Ou le milieu matériel, ماشي بشرط يكون un gaz là. Alors, le milieu matériel ممكن يكون un gaz. Les ondes sonores et se propagent dans l'air. D'accord? Donc, on ondes sonores qui se propagent dans l'air ou dans tout autre gaz. أي مادة غازية راه ممكن سو لي زوند سونور يمشيو فيها ينتشروا فيها. داكوغ. ممكن يكون هذا الميليو ماتيريال ممكن يكون ان ليكيد بحال les dauphins sont des êtres marins كيعيشوا في البحر. Ils communiquent grâce à des ultrasons. Les ultrasons, ce sont des ondes sonores اللي ما كنسمعوهمش حنا. L'être humain, il ne peut pas les entendre. Donc, ils peuvent communiquer grâce à des ultrasons sur le fond marin, c'est-à-dire وسط البحر. ممكن يكون le milieu matériel insolide. Alors, l'exemple le plus courant هو إلا عمركم تفرجتوا في ان ويسترن فيلم ديال كوبوي ولا شي حاجه كيكون جاي شي ترا من الصحراء جاي وسط الجبال داكشي وكيكون فيه الفلوس ولا شي حاجه كتبغي تعرض ليه بحال شي عصابه باش يعرفوه واش قرب او ما كيحطوا وديهم على السكان باش يسمعوا فين وصل تقريبا. دونك هذوك لي زوند سونور بروفوكي باغ لي فيبراسيون ديال لا ميكانيك كلها ديال هذاك لو تران على هذوك لي راي. هذوك لي زوند elles se propagent tout le long ديال هذاك لو ميليو matériel solide اللي هما لي راي. D'accord? Alors, une petite remarque qui est très importante, plus le milieu matériel est dense, plus la vitesse de la propagation elle est grande. Ça, c'est très important. Donc, plus le milieu matériel il est dense, plus la célérité de la propagation elle est grande. Donc, dans un solide, la célérité de l'onde, elle doit être beaucoup plus grande que celle dans un liquide. De même, la célérité dans un liquide, elle doit être beaucoup plus grande que la célérité
ديال l'onde dans un gaz. هذا سميتو علاش؟ راه باين علاش انه في لي سوليد هذوك لي زاتوم متقاربين بزاف بيناتهم، دونك حتى ديك لا بروباغاسيون elle met pas beaucoup de temps باش تمشي من بوان لبوان، من اتوم لاتوم متقاربين. باغ كونطخ في ان ليكيد هذوك لي زاتوم متباعدين، دونك باش دوز من هاد لا موليكول لهاد لا موليكول لا بيرتورباسيون elle met un peu plus de temps que dans un solide. في لو غاز راه كنعرفوا بان هذوك لي موليكول متباعدين بزاف، دونك باش دوز من موليكول اون اوتر موليكول elle met beaucoup de temps عاوتاني. Alors on a défini qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique, pardon, matière sans transport de matière. هنايا إلا لاحظتوا زدنا progressive, donc on va retenir l'onde mécanique اللي كاينه هنايا وغادي نزيدو عليها progressive. Donc une onde mécanique progressive اشنا هي؟ C'est une onde mécanique, l'onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière. La propagation, elle se fait de proche en proche. Donc elle est progressive. Et elle se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. Alors, quand la propagation se fait selon une dimension, par exemple, une corde, مثلا, et si on provoque une perturbation, d'accord, donc la perturbation, elle se fait suivant une dimension. Donc هنا كنسميوها une onde unidimensionnelle. Exemple, la propagation d'une onde sur une corde ou là un ressort. حتى le ressort ملي كنجمعوا ليه quelques spires وكنطلقوهم, la propagation se fait selon une seule direction. Donc on dit que l'onde elle est unidimensionnelle. Elle peut être bidimensionnelle. Donc on a deux dimensions. بحالاش بحال ملي كتكون اون فلاك ضو واحد قلتها ولا ان نيطون ولا شي حاجه وكنلوحو ان بتي كايو سوف لو سونتر كنلوحوه, دونك اون بروفوك اون بيرتورباسيون. هاد لا بيرتورباسيون كيتبعوها دي ريد كونسونتريك اللي كيمشيو من لا سورس اللي هي لو بوين فين تاع داك لو كايو و elle se propage, les rides elles se propagent sur une surface. Quand on parle de surface, on parle de deux dimensions, 2D. Donc on dit c'est une onde bidimensionnelle. Qu'il y a une onde tridimensionnelle. Les plus simples, les ondes sonores. Donc si je dis un haut-parleur, les ondes qu'il provoque, elles se propagent dans tout l'espace. Donc, les ondes sonores se propagent en 3D, en 3 dimensions. La lumière aussi. La lumière, la lumière, elle se propage dans toute la chambre. Donc, elle prend 3 dimensions pour se propager. Alors, on va parler des types d'ondes. On a les ondes transversales ou on a les ondes longitudinales. Donc, les ondes transversales, la direction de
la perturbation elle est perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde. يعني إلا كانت l'onde غادية horizontalement, la perturbation خاصها تكون verticalement. Donc deux directions perpendiculaires. هذا le cas كنقولوا c'est une onde transversale. L'exemple اللي باين هو la corde. Quand je provoque une perturbation au niveau d'une corde, la perturbation elle se fait مثلا sur une direction verticale, ولكن je constate que la propagation de la perturbation elle se fait horizontalement. هنا les ondes longitudinales. Alors هنا les deux directions كيكونوا parallèles. بحال سميتو le ressort. Le ressort quand je comprime les spires ديال واحد le ressort وكنطلقهم, je constate qu'il y a une propagation ديال واحد la perturbation. وكنشوف بانه la direction ديال هذيك la compression ديال les spires كتكون parallèle مع la direction ديال la propagation de l'onde. إلا درت la perturbation sur une direction verticale, la propagation غدار sur une direction verticale parallèle نيت la perturbation. حطيت هذاك الرسور sur واحد plancher ولا sur le sol وجمعت هذوك les spires وطلقتهم, je constate que la propagation elle se fait dans la même direction que la perturbation. Donc كيديروا بجوج horizontalement, donc parallèle. Il s'agit d'ondes longitudinales quand la direction de la propagation est parallèle à la direction de la propagation, quand la direction de la perturbation, excusez-moi, de la perturbation, يعني التشوه اللي كندير perturbation est parallèle à la direction de la propagation de l'onde. في هذه الحالة الأولى transversale شفنا بأنه l'exemple le plus courant c'est la corde. هنايا في les ondes longitudinales, on peut citer le ressort et on peut citer aussi un haut-parleur, une onde sonore. Donc, onde sonore. Parce que le haut-parleur, la direction de la perturbation, et on constate que l'onde sonore, elle se propage aussi dans la même direction que celle de la perturbation. Alors, maintenant, on va parler de célérité. Puisque, par définition, on dit qu'une onde, c'est une propagation de la perturbation. On parle de propagation, donc forcément, il y a une distance à parcourir, il y a un temps de parcours, ou qu'il y a une vitesse de la propagation. Alors, quand on a un transport d'énergie, le cas des ondes, on ne parle plus de vitesse, on parle de célérité. Donc, la vitesse d'une onde, là, la célérité d'une onde. Mais on prend un petit exemple, c'est le cas le plus simple, ou une mer calme, d'accord? On dit la mer, ou on dit il y a une petite barque tranquille au point S ou là au point M, ou on a une autre petite barque au point N. D'accord? À un moment donné, وقع ان سيزم في وسط ديال البحر ولا شي حاجه وجات واحد الموجه. دونك التي نسميوه التي 1 وصلت الموجه لهاد لابارك هادي وليتهزها للفوق. On schématise
كوم سا فوالا. الوغ هادي باقية في بلاصتها، مازال ما تحركاش، مازال ما وصلتهاش هاد الموجة هادي. الوغ نشوفو تي دو داز واحد الوقت، دونك دازت هاد الموجة من لو بوان ام ولا لا باك البروميير باك، ومشات حتى وصلت عند لا دوزيام باك، وهي تهزها حتى هي. هذا سي ان، سي لو بوان ان. الوغ بين هاد لو طون تي ان و لو طون تي دو مشات الموجة من لو بوان ام حتى لو بوان ان. دونك إلا لاحظتو راه شدينا لي ميم بوان، كون بدينا بلو فرون دوند اللي هو هذا، حتى هنايا خصنا نديرو ليتود بلو فرون دوند. هنايا خدمنا بلو بيك، سيدير لو ماكسيموم ديال لوند، حتى هنايا كنخدمو بلو ماكسيموم ديال لوند، غير باش نبقاو فواحد لا كوهيرونس. داكور. الوغ لا ديستونس باركورو بهاد سميتو هاد لوند هي شناهي؟ هي ام ان، لأنه مشات من ام حتى لان. الوغ دي est égal à mn. Ou le temps mis par l'onde pour parcourir la distance mn هي شنو هي t2 moins t1. Donc t2 moins t1. Alors t2 moins t1 كنسميه le delta t. Donc هنايا on peut dire que v est égal à mn en mètres bien sûr, divisé par le delta t. Alors elle y a la célérité de l'onde, bien sûr en mètres par seconde. Les mètres il faut les secondes. On peut appeler le delta t, on peut l'appeler un taux, le retard temporel. يعني le retard ديال l'onde ملي مشات من لو بوان ام حتى وصلت لو بوان ان، دارت واحد لو روتار. الوغ عندنا واحد ان بتيت اكزرسيس سامبل كيقول لنا ان سيزم بروفوك لا بروباغاسيون دون اوند مارين، زعما في وسط ديال البحر، دوبوي ان بوان سورس. دونك هاد الزلزال دار واحد لا بروباغاسيون ديال واحد الموجة بحرية اللي انتقلت من لو بوان سورس فين وقع داك السيزم. هاد لو فرون de l'onde arrive à un bateau situé à 5 km du point source au bout de 20 secondes. Donc le point source فاش وقع داك لو سيزم حتى لو باطو اللي بعيد من لو بوان سورس ب5 كيلومتر دارت هاد لوند ان طون ديال 20 سكوند. السؤال هو اشنا هي لا سيليريتي ديال هاد لوند. دونك on peut schématiser très simplement. عندي ماشي يبان لينا مزيان نديروه بالخضر. عندي واحد لو باطو هنايا، داكوغ، وقع واحد لو سيزم هنا هاد البلاصة هادي، وقع واحد لو سيزم ومشات هاد لوند اللي سبب هاد لو سيزم مشات وهي توصل لهاد لو باطو au bout d'un temps t égal à 20 secondes. يعني هاد لوند مشات لو فرون دوند ديالها اللي هو هذا، لو فرون دوند ديالها هو وصل لو باطو
اللي بعيد من لو بوان سورس اس هو هذا بعيد قلنا ديستانس ديال 5 كيلومتر. الوغ هاد المسافة كلها دارتها هاد لوند في ان طون ديال 20 سكوند. السؤال هو شنو هي لا سيليريتي، ولا سيليريتي راه باينة. دونك في ديما كتكون ايكال على ديستانس باركورو نسميوها اس بي مثلا. هاد لو بوان هو بي parce qu'on parle de front d'onde. Le front d'onde c'est le front d'onde. Alors SP divisé par le temps mis pour parcourir SP, la distance. Les delta T qui est égal, alors SP est 5 km, le mètre, attention, donc 5 10 puissance 3 divisé par 20 secondes. D'accord? Donc il y a la vitesse égale la vitesse, elle est égale à 2,5 10 puissance 2 mètres par seconde. Donc c'est une grande vitesse que je pense à Bain. Alors le second exercice, sachant que la vitesse du son est 330 mètres par seconde, au bout de combien de temps l'onde sonore issue, pardon, il faut mettre ME, issue d'un haut-parleur arrivera-t-elle à une personne située à 100 mètres du haut-parleur? شنو بيقول لي l'exercice هو عندي واحد البوق هنا، واحد لونسانت بوق، وعندي اون بيرسون. دونك غنصور غير الودن ديال لا بيرسون. دونك بين هاد لو هوبارلور و هاد لا بيرسون وهاد السيد هذا واقف على 100 متر من لونسانت، من هاد الهوبارلور. الوغ ملي كنطلق انايا الموسيقى في هاد الهوبارلور بيان سور كيكونوا عندي دي زوند سونور اللي كيمشيو. الوغ ساشون كو لا فيتيس ديال هاد لي زوند سونور ملي كيمشيو من لونسانت للهوبارلور، لا فيتيس ولا لا سيليريتي ديال هاد لون سونور 330 متر بار سكوند، شحال ديال الوقت غادي تمشي هاد لوند باش توصل ليا هاد السيد هذا اللي بعيد من لونسانت ب 100 متر. فوالا باغ définition. La célérité V est égale à la distance parcourue divisé par le temps mis pour parcourir la distance. On a D, donc ce qui fait que T égale à D sur V. On fait une petite application numérique. Je dit que T égale la distance parcourue, il y a 100 mètres. Donc, les temps mètres, divisé par la vitesse ou la célérité de l'onde sonore. Il y a 330 mètres par seconde. Donc, T, à peu près égal à 0,3 secondes.